Eze chun ama tabang Aizola Bible College a register line nei wa tu azong worker hozo sitil kho the ding ai mu hi iwang pha in ama ilimo ben pathin na ma jong mang chan tin pha no zo si ama in til kho na thu se na pha ei nei pi ta de ben pakai menen pha de pe ben he ya kisol lalung themen ide chun thutte ka khan hin tan ding ka te program khan hen mi khat tu sei ding pha a pi ben he la ama long thanum ta in le kha budang dang ho le commentary ho hin de hoi tai na hong ki go nge ki thu hin sei na he le mi pi la senior pastor khat chun to an tu sei chu William Carey tu sei na se hi a hin ti ama no don se lo aba na sei kit le to an sei yang tu na ngal ko na hi poi dial modi tu sei hi a hin ti pi ke ni je pa na chun tu sei pa yang nu hangin kitimin tien senior pastor pa cha khwa ha le to an sei chu na ngal ko na hi a ti pi e ki pi rang le tu ni KBC Workers Prayer Fellowship program ta sa la thaga ba experience sang ta ta ni zaum ta lam kai ho ma sanga thu sei dinga pha rim ki pi ka gyan ka ki pa le na he ain la mi nan ki phatam na le ki son lal na sa ta ka ni aji chu senior workers zaum ta lam kai ho ma sanga thu sei la sa phal ta ta ho ma sanga kin phat commenting chu ki son lal ka sai Reverend Thamsa General Secretary Hilai chun khat be le staff devotion le Sunday headquarter fellowship wa khat be kanaki mangin tu ni hi ta bang phat man luta ka changin ka gyal le ka ki pa in pathin ka thangwa in phat man luta hin pya lam ka ho chunga ki pa thu ka hin se na he chom cha pathin thoi ki holim na di wa ka hin ta lang num thu pi cha hi le back to Bethel return to Bethel ai lo le Bethel akile in Bethel akile ki ni ki thu pi hi chom cha ka sei no men Bible cha mun khat ana sim do hite Genesis bung som thumlanga chang khat nei ka sim do no men Genesis bung som thumlanga chang khat in sim ka ti pathinin Jacob hinga kipanin lang Bethel lam zon to bin lang hiko machun ga chang ta chule naupa isau koma kuna nahung jam pe na nahi nga hung kila pathin ding chun hiko makun mai cham khat ga simin ati acham lam ta seiring in Jacob in aupa isau phat theibu chanding apa koma ki thum do zo chun apu pa leben koma ahung jam tai lam pe akhujing danin hija chun agi dan ahile azan mangin pathe na hung kilai jingka in Jacob min kitip na khar asim tai chutia pathe ni nei pi jinga hichi ka china e hon pi jinga kalo thena kapa in lama lung monga ka hung kile kin a he le pakai chu ke din ka pathe hin tin hichi som ka puna hi pathe nin hin tin chule nang man nei pi zo si hop soma hop khat nang ma ka pi ding nahi tin hichi lai mon chun Jacob kitip na asim ta ne he heti chun Jacob chun akhul jin na aban jamin apu pa 11 ko mathong tai in chenlam hanlang i pilam hi jong le nasata in ahung lo thing tai kumsagi apu pa 11 na tongin lia to ki chengin kumsagi tongkinin result to ki cheng akicheng heti chun apu pa ina kunin sulakol tampi gencha tampi ho to ahung ko ro ki tai ahung ina he ai le lampia pathin to ki bunin penal mona hisa yang chun pathin pathei ko changkin hecha chun pathinin namin hi Jacob hilowa i jara hiding hitai ihin pathe bu kin ai le piti ki tami tai le hisa yang chun ahung kin na ha hi le amai kimu to ding a ki cha pen au pa isau to jang a kimu to kin na he le au pan ngai tem kinin a ki sam kin ta heti chun Jacob hin ko hi na ha le lolin na hin ahin ri to ke na he ahin la ipiti mi ta ha le Jacob chun hi chan gya lolin na nei wang chun alung thim sunga lungmo na ta ta cham na ta ta nei thi kun he ipizena mi ta ha he le Bethel mona pathin ko ma kitip na anasim chu a he mil he hitabanga ki pa theilowa lai ta chun pathinin Jacob ahin ko ben ki penin
Bethel chi chule no pa isau ko ma na hung jam da na hi ngam kila pathin ko ma chun mai cham ka simta tin pu no khat ajata na he Jacob in zong pathin ko na chu ki pa tai na sangin Bethel akile in pathin mai cham ka simin atha in aga ki han do ta na he tunia isei do no mu cho hi le e hon zong e ma mi mal hi han lang ikiloi khom no hi zong le Jacob banga phat khat na gan thei phát cái này gắn thì lại tạo vào chú và thiền qua mà nó sẽ tại nhật tạo đủ tạo sản phẩm mình he hết cha chú kỹ tiếp nó rồi in xem mấy thiếu hi ai hin Jacob bằng lo lên ra chung hin này phát vào chú và thiền qua mà ít kỹ tiếp nào chú in số mình rồi thấy in tê ai hin à khó bôi in ấy mình khát tạo rồi lệ và thiền con ít giảm mang khát tạo rồi lệ à khó bôi ikitim now in he nil kha taw zong le a kho pui mi hi mina thei mong a hi ahin pathianin zong Jacob banga e ho zong ikitim now geldo kina bethala kile kit dingin e ko ve iwang e he min lo dingu deu min he back to Bethel kile kinin ti hi pathian to inaki mutu now pathian ko ma ikit tip na gelro kit dinga ko na ai lo le kire kit na he hin khwa mo pu na sang zo ai lo le hat da cha kal sum dinga ko na kire kit na he pathian tho ta kirom kit dinga ko na a hi ti sei do nom bin he workers prayer fellowship a hi to kirana tham khat ka sei be nom cho hia he le KBC in moto in event hi chu unity mission service ahin kapa theng ni pum khat ahi bangin ama ho long pum khat ahi na dingin nangin ama ho hi hongin ye hin na ho chivin nam tinam yo si sejuin ga simon mi bai choza ki panu thu pha hil hang ding so chang ho aki wat chat ho ha do ding ye hin heti chune ho jong pathinin pathe bo win lam kai thal ta ta aphat dum zuin pathinin epi jing win lol hin tampi machal na tampi aphat dum zuin mu thein om jing in he tu ni la in hi chi ho thum unity mission service hi ministry to ki sain chom cha chan ka ga sei do no men so do hel ding in akhat na chun unity back to Bethel hi back to unity in sei do nom bin he doctor hol na dam lain khat be nong ko do phan le hong khlai leng in ei tin Kayong kaga chile lekhabu alekha ji phak khalle document tham khat e bat sai hi chi presa thalu ting kati hi atin kagat le reven kim te ho to thil tham ho thu chung cha ho hin ken jong hepa gel pain doctor ho ma ki ti le namin ki thanga hi chi na so do le ukim ho jong lekha ji pon tho hin aban ban hum kit ding hi kati le hi cha chun ka sai be nangin na sayin kahin ko hi chamna le ki pum khat thu saina ka mena hi na ti Bethel town mo do hi peace and reconciliation um na dinga ka si ma hi na ti aku ta hi le na aku na ngai dam na le chamna ki pet lo le iti lo hindam ka ti le zana ge thim tan hi sa chun town na khat mang ta ru te ati ai le hi cha thu sai chi ti ham ka hi mi ka chin din khat chu thu di ki ti chapang in sai yong la thu di a henin sai yong la thu di thak khat a hi ati som khat zo ai lo ka hun zo phak som khat zo bin phone hen bolin tu ni taw mo la ka ga chen pathin ko ma ka ga kihan boin ngai dam thei thayong ka ngai damin hoi ta taw na ka na hela kalunga na ba sial tai ati doctor hol namin ko ka jil do khat chi piham mi ta ha hele a kha zoding a hoi zoding a hi po wa ha hele lung tim ko hon na khat anei pa hi ichi ama hin ko kin ka chin do khat choi hin he chun kum som sagilanga alhin na birthday platinum jubilee amen chun face script khat anaki sim pi ama hin ku to ki tu in a journey of life towards peace and unity ile khabu khat anaki sim in he he chun ama ko ma ka sayin puti lun ki ma then so de reven ki no article ji ding katin hiti chun puti lun kim ko ma ka chen reven kim ko ma ka chen thil zo si chu aphasu ke in ahin la ke mun chu ma ka hi ji chun
dei bang tan thil hi kana bol thei poi ka gela ha le all le phat dang khan le thil chung phan in tingai tu tan te in kana ge na hi le ukima hi in ama hin tun e da ta ta le ka gela ha hi le phamo ka sa the ka pon na le jing in ai chu kana gela chu ai thia le lam kai ma sa ho hi ne khom sa ding don khom sa ding ki holim khom sa ding unity hi ali na neo chunga hi om theina ding ti kha hi kana gela hi in ahin anaki vai ge jap tai ka sei do nong pen cho ha hi le unity na thei dinga hi mo pu nei nei su ke wai lam kai kha lakhat ki ka thu sei da organization kha lakhat ki ka thu sei dan ho hi unity na thei ding in apoi mo na he unity na thei dinga hi a phat bung zu ya lam kai ki nei ho za bol ding ho bung mi pi hon wakal so e ho e za bol long ba hi lam kai ho lam kai ho ki ka jong hi ki za bol na ki se sa na hi hat sa ding chule ho bung da to society na to ki pi hi team wa a hi mi mala ki te na competition hi poi to ho team work sanga mi mel popularity to ho na sanga mi khan ama project ang ki bol te nga ha hi le chun unity am thei pon unity am lo thei ru te nga ha le khan to na jong acham chamin ang la sam ki ne he aje chu mio si petala ki thei pon he mio si jong pola ki thei pon he ho pu sui ha lang society sui jong le petal hi te ding pol hi te ding ti lungyal ne hi ang tam ting le unity ala samin chule khan to na jong ala samin he he chun petal long mo hitin pol long mo hitin Barnabas yang muhitin entry ding zong leo han he chu team ang hin tin unity hum thein tin khan to na hum ding he ye chun back to unity ye chu khan na ka sei do no men ani na mission back to battle back to mission mission hi iti define i border ham bang chu ka hepun ahin tun ha i sei do no mu chu ha hele mission hi an important assignment given to a person an important assignment given to a person ipina to hojong le tongdinga aking an sisu mission hi gatekeeper long ka hi thei office staff long ka hi thei parcel long ka hi thei koi long ka hi thei aking an sin chu ke dinga ka mission hi ahin la gatekeeper dinga ka tha ma ha hi le akho dung du ya khat be be le jan ge ta jong ka ki thoda pot ka go na nga ye ti pa he ka ki gel ha ma sa ngai ni he che banga chu pan mon dang hon no he chu ithanuk dung ya chu ki gel ha ma sa ngai ni bidi ka sim ka sai ti lai chun hobung khan hen na to ding na thanu ma me ti ipi ka to dam ta ka to a ha le ka to ding ho chu a ki sei na ha le computer chi bangai english chi bangai hospitality ngai kanom poi ken jo pung ka te ka ti he cha i sei do no mu chu hi le e king an sin me son hi ki chi ngai ni a mission he chin lo ka pan do phot le ka to thei phot le tia van om bola to mun hin lo ho hi ang tam ting le khan to ne he om thei pu ne he lam kai mo than ma a to ding mission ki chi lo a tam ti ngai ai le hin tha sam na amin khan to na sangin tha sam na om thei do ne mission ei ma chi iking an se ni het chi na ko do te ding god ding hi be om in he jo back to mission a ka sai no min tin a chai na lang ding in service back to battle back to service service is something that meets a need or fulfills a demand you tell service ki tieng le ito na mi pi hon angai sa lu le apoi mo ho supulit pi ding tia sai te mi ha chun service a bola hila service pem ta ha hele customer ne hin am ho ngai sa le de ho supulit pi ding asa mai service a bol he he chi cho he he a chu hong na to ho chun ama sa pe na chu pathian ko ma ki pa thui sei do he pathian ke ma i ma hi zong lem na na tong dinga na ho na tong dinga ka pan thei jin ka ki pa e ta pathian thang ba mi pi kin ho bung kin bol ding hin he kana to na hi mi pi ngai sa mi pi demand ho ka lo hi zo hi na ka fulfill hi nam ti hi phat sa ki do jing angai na he
aku ti lo le ito loading isay loading aki boy pinum ji na he Barnabas na tong ding aking an sigat chun Peter lam Paul ham gahigot te te ngai pun hin he Barnabas na tong ding aking an sa la Barnabas kin chu to ding a he ni cha chu Peter lam khat ai lo na Paul lam khat na ki so te te gahigot te te dong ngai pun e ho society inam sungu hi ahang pini ba na ha hele a thingoi mi han lang civil society organization han lang aku hi te jong le aking an sina mi pikin bol sanga Peter lam Paul lam khat hi te ding gel hi itam ji ben hi le hi society ba hin unity teamwork mission service kiti pa hi ahi na bang ta in achi the ta ta thei kun he ye chun back to mission kan to ne hi mi pi hona ngai cha nu ka su bulet pi zo hi nam ti hi e ke dong jong hi te unity mission service hi ai na banga igian ko lo wa ha hi le lam kai fal ta ta ne jong le han ki khiam na ta ta ilawa thei lo ding a he achai na peren achai na ka sai num choi ha hele igam su wa Christianity hun kal hi kum zakhat hinna centenary jong imang ta ben hi ahin la puni san hin iba na ha hele hobu mi pi hon jong ai na banga soma khat pinom nai lo ai na bang ta soma khat pi ji he nai lo Christianity Christian din mun khat hin akyum na la yen chule kiloi form no ho jong organization dang sei lo ben kiloi khom na la kiloi khom na thieng pen hobung jeng in jong hobung na tong dik workers recruitment ki te ho thien ta la fel ta criteria fel ta ne ya zui zo hi aki thom he na lai na he chi atuma koi ngo chum ding ang ka sei hi pun koi ngo atuma koi ngo ding jong hi puin igel khom wa iki sim tu phat no bang hi tai hi ka sei do no min he KBC, KCC, ECA ki te ho hi annual budget jong hi crore zakhat chung lam ki sima medical ministry ham education ministry le adang da ho pui pia khang tha ho dinga employment generate i bolwa income generate bol thei ngani hita ben aje chu baptist member sang som thum ho dinga chu kum khana hi soma khat phatai pa he ong la chun crore thalang chu thei ma he ahin la pune chan ge hin crore som thum chunglam annual budget isim the hi akoi ho bung jong la hin ila sam na lai bin hi chi hi lam kai hon lungil ta hin gel la han de ka sain ipi hele tu ni ha a chaina ka sei do num pen chu back to Bethel a ki le ki utin pathen ko mai ki tim nau gel bo ki nu hite hi ka sei do num hin back to unity, back to mission, back to service. Chule khantong machang na dingin khantong machang na dinga milo si pola hi kal ngai poi milo si petala hi kal ngai poi ema mo puna cha panila ding chu poi mo pen hi ti chu tu ne la chomcha pathin thwa ikil ho na hin tin sei hil seiwal tampi yom thein tin ki ngai dam ho tin isai ka chang khat chang nia ma ha le pathin pathei bu ki tau han ka ki pa ki pa me la tol phu ki pa me angai we ai le